सांग माने देखो यार मामा आछि बो केते गेलो करछि मामा को ये मामा केते खुशी अछि लो हैं आले छोटी मो पका आले ए बाबू धाड़ धाड़ी हबनी आले छियो ए मामा फरजर कदल जा के देला जा केते खुशी है ए जा खुशी काई मत रे गेलो कर दिया सती के जाने हां मामा मु देखिनी मा हे गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ वेलकम करूची आ गोटे न्यू ब्लॉग को चला कोन हो चलते सकाळ रे भाई चलो सकाळ सकाळ ब्लॉग स्टार्ट करिया यार देखो चाह पा सब रेडी खाई देता बेले आ ता खराब बुझे दानी कोन लो बोमा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पळे वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग यार बिस्किट आइला चारिए बजा साहिल गुड मॉर्निंग तो संग माने पूजा है ने टाइम 7:30 बजला ने पूजा मैडम गुड मॉर्निंग बो कोन कांजी बसी ची कांजी कांजी यस यस बप्पा मा सोनी डाइनी केरो चा गलो चा चा संग माने चलो आज बो मा पळेबो बो मा छाड़ी के आइबा साहिल गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग तो सामान काली सजेला ऑलमोस्ट 5000 टार सामान घरे सब बंदा को भी थिला बाकी बाबांकर किछि सर नथिला व्यापार बाबांकर काली बेसी नथिला तो चलो आने बोमा चाह पीऊँगी तो चाह एने पीली टाइम इन बासी 7:30 तो मुझे चाह फटाफट पीली पीकरी बोमा इन चाह बिस्किट खाऊँ तो खाइला जीवरी बोमा गाँ को तो चलो मोर भी किसी कम अच्छी कम सब सारीदे सारिक आसवा जीवी ना ना भाव बोमा को छाड़ दे गई कमलापुर रे काली न लाई मुहला बोमा हैं हाँ कमलापुर बसे दे के गाड़ी दे बस बस तो सांग मैंने आपण मैंने भावुए यार रंजना सकाल सकाल रेडी है कि गाड़ी नहीं कि कुआड़े आसी देखला बेलू रश्मि गाँव को आसती माछ देखला रश्मि गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग कौन भल भाई माछ पाइबा माछ पाइबा माछ नाही यार ना भाई काली तो आमे बकरा बनउछ रे भाई माछ पाई हमको तो कहली माछ धरचती रश्मि गाँव रे बंधरे बोली कहले मु काली आस्तिली काली काली भी गलु आमे बंधु को रिटर्न फेरलु आज भी धरचती कहले आज भी रिटर्न फेरलु कोन माछ आन जिया ना कोन भी माछ आमे धर जियो चा दी जन चल मसारे आनलु हेडे तो ओढोनी नै जिवा चुनरी धले छोट छोट आयो रोसे कलु हां गादेल कोन को सांग मान भात रश्मि ए झुमुर बौ कराल झुमुर अच्छी पानी को बच्चा है हां झुमुर फोन करनी हां कोन को बर मेरा पूरा अच्छे का बर मेला तू गोटे बरटी मागु प्रभु दरकार नहीं कि दरकार नहीं पुनी प्रभु को मागवा छे केबे जाओ एते तंदा तंदा रे भलो नाही नहीं टोठ जगी तले का धूप पिंदे परा नहीं आरु जगी 25 वर्ष लानी आरु केबे बाबू 30 हो बे बुढ़ा बुढ़ी हेले बुढ़ा तो मरियोनी हां एते जस लागे 30 हेले बाबू हां हैं हो संग माने रश्मि 30 हेले से बाबू हला एने ता 25 पाखरे 25 हे गेलानी ना ना 25 चालू छी 40 चालू संस्था चालू नहीं नवंबर 11 रे कि 25 पूरी 26 चाल लेबो नहीं ओहो हल नवंबर तार बर्थडे भाई नवंबर मास रे रश्मि रे बर्थडे केक पे काटू ना नेबे एबे पुरे पैसा दे केक पैसा नहीं रश्मि पार बैंक अंजना गोटे केक आंदो काटी केक गोटे काटिवा कोन अछि रे कथा नै एटा गोटे कथा 400-500 खर्च हो कोन 1000 ले हो 1000 हो कोन हला केते रश्मि दे देबो कोन अछि हे भाई हैं जा बड़ बिजारे लाउछ कोन बिजा हां क्वाड जीवा व्यापार व्यापार नहीं क्वाड जीवा तब बरमपुर आड़ जीवा क्वाड बरमपुर जिया बुली गए बच्चा भुवनेश्वर नहीं मोर बाइक सिखे दियो अंजना ए भाई रश्मि सिखियो चला 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 गेंठा चला भाई चला डर लागो नि कि भाई जीवन मा कोन रश्मि चलो छु मो गाड़ी आला ता गुटे सिखे देउ जा सिखे गाड़ी चाबी लागी छी आराम से सीख होइलो मा कोडे पई दिबी कले खुला रे कुआडे जुबे पहुंचो नि आले देखु त ना पहुंचियो छिड़ा कले ना पहुंचियो न पहुंचियो कुआडे मु फास्ट एटा ठिया करो भाई बैलेंस नाही मो बाकरा आ कोन पुनी चले पुनी रश्मि यार गाड़ी चलो छु चलो हां सांग माने रश्मि यार गाड़ी में हां टेके हां नाइबे पारु चाका पारिउ नि इंजन ता पड़ी
ନା ଏବେ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିବ ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ ଜାଣୁନି ଏତିକି ଆଗେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ କଣ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକେ ଶିଖେଇଦେବେ କିଏ ହେଲେ ଆସିଲେ ଟିକେ ବାଇକ୍ ଶିଖେଇଦେବ ଏଇ ଭାଇ ଘୋଡ଼େଇବି ନା ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରୁନୁ ମୋର ଭାଇ ହସିବେ ଗଡ଼ାରେ ଏଇଟା ଗଡ଼ିକି ଚାଲିବୁ ସିଧା ହେଲା ସିଧା ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ ଟୁନାର ଘର ଆଡ଼େ ହେଲା ନା ନାହିଁ ହେଲା ବେ ଏତେ ଡର ହବ କି ସକାଳ ଚଲା ଚଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଜନା ଦିଦି ଆଉ ତମ ରଶ୍ମି ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଖୁସି ଲୋକଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ କଣ କହୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି କଣ କହିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅ ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦିଅ ଆମକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଖୁସି ରାଶିରେ ବନଉଥିବୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ ନାଇଁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ବନେଇବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ହଁ ରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଆକା ଆମର ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଅଞ୍ଜନା ଦିଦି ତମ ରଶ୍ମି ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଖୁସି ମଣିଷଟିଏ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଯିଏ ବି ଲେଖିଛ ତ ରଶ୍ମି ତ ଏମିତି ଆଗରୁ ହିଁ ଖୁସି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନା ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ ହସି ଦବୁ ନାଇଁ ରଚନାର ବାବୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭେରି ଭଲ ତ ଭଲ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ବୁଲୁଛ ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଭାତ ଅଛି ତୁଣ ନାଇଁ ଆଉ କଣ ରୋଷେଇ ହବ ଏବେ ଯାଇକି ମନନ୍ତ ଉଠେଇବ ତାର ଭତ୍ତା ପଇସା ମୋର ତ ହାତରେ ମିଳୁଛି ଏବେ ମିଳିବନି ଷୋଳରେ ମିଳିବ ହଁ ମୋର ନଣନ୍ଦର ଭତ୍ତା ପଇସାରେ ନଣନ୍ଦର ଭତ୍ତା ପଇସାରେ ହଉ ହଉ ଖାଅ ଖାଇକି ଆରାମସେ ରୁହ ଖାଅ ପିଅ ଏନ୍ଜୟ ଭାଇ ମୁଇଁ ଚାହିଁକି ନାଇଁ କମୁଇ ସତେ କଣ ଆସିବା ନାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଓକେ ବାଏ ବାଏ ଓକେ ବାଏ 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 ହଉ ଚାଲ ମାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କୁଆଡେ ଯିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ବାହାରି ପଡିଲ ବଗଡା ଆଡେ ଲଙ୍କା ଟିଫିନ ଧରିକିରି କଣ ଖାଇବା ଦଉଛ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇଲ ଏତେ ସକାଳୁ ପଳଉଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ମାଇଁ ଆର ସକାଳୁ ସକାଳୁ 7ଟା 7:30 ବେଳକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ବଗଡକୁ ନାଇଁ କି କଣ ଛତରେ ଯାଉଛ କାଜୁ ସଫା କରିବାକୁ ହେଲେ ଟିଫିନ ଫିଫିନ ଧରି ଏଇନେ ଯିବ କେତେବେଳେ ଆଇବ 5ଟା ଛତା ଟିଫିନ ସବୁ ହଉ ହଉ ଯାଅ ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ନାଇଁ କି ହଉ ହଉ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ एक्चुअली सामने आप जो कमेंट करते कि रश्मि यार बहुत खुशी कुआडे बाहर कॉलेज स्कूल हाय तो रश्मि सेमती खुशी वाला आमर सब बेले खुशी आम दुख थिले भी आम लोक आगे हसबार अभिनय तो करिया पड़ो नहीं गला हसबार अभिनय तो करिया पड़ो कौन करिया समस्त आगे तो कांदी हेनी समस्त आगे तो कांदी हेनी तो तेणुक आम खुशी हो जाऊ रश्मि झुमुरी थिले आहरी बेसी खुशी लगी था सी तो नहीं यार मिस करुची कौन करिया झुमुरी जीवा जा जीवा बिच हाँ जा आ के जीवु झुमुरी पाक आम जीवु कि चल जा मन हाँ रे खाऊ गिलुचु गिल सारी खाऊ कौन खाऊ कौन खाऊ आलू बड़ी तरकारी हैं आलू बड़ी तरकारी आउ कौन कांजी भात आउ कौन आलू छिने कुकुली कुकुली एड़ी सेड खाऊ कौन मैडम गिलुच कि गिलुनी खाऊ क्या क्या खाइस भात खाइस कांजी खाइस बड़ी आलू टमाटर तरकारी खाइस बड़ी आलू टमाटर कुकुली खाइस घर में जाइस नहीं जाइस सुइस आप क्या खाइस मैं कांजी भात खाइस आउ बड़ी आलू तरकारी सांग मैंने 3 जन यार देख राति माने सकाळ 7टार खाईदे
ରାତି ରାତି ନ ପାଉଣୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ବୋଉ ମା ସେଠି ଖାଇକି ରେଡି ହେଇକି ବସିଛି ଯିବ ଏଇନେ ଆଉ 9:40 ସାହେଲ ଯିବୁ ନା ରହିବୁ କାହିଁରେ କୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଜାଗା ହେଇଯିବ ହଁ ପାଟି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାବା ୟାର ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଦେଖ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି ବସିକି ଆଉ ସାମାନ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ବେଗ୍ଟା ଦେଖୁଛ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଗ୍ଟା ଏଇଟା ବୋଉମାନେ ନେଇକି ଯିବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷଟି ଦେଖାଉଛି ୟାର ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କେବେ କିଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ କିଏ ଖାଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖ ଛତୁ କି ଛତୁ ଏଇଟା କିଏ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏଇଟା ଆଜି ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହୁଏ ବେଶୀ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଉନଥିଲୁ ତ ବାବା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ ବାବା କହିଦେଉଛି ବାଉଁଶ ଛତୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷଟି ଦେଖ ମାନେ ଏଇ ଛତୁ କିଏ ଖାଇଛ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ୟାର ଯେମିତି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟି ନୁହଁ ଇଏ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟି ୟାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏଇନେ ତ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଖାଇ ବି ସାରିଲୁଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣୁ ତ ଏଇନେ ୟାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରୋଷେଇ ବାସନା ୟାର ମସ୍ତ ହେଉଛି ତ କେଉଁମାନେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଛତୁ କେଉଁମାନେ ଖାଇଛ ଆଉ ୟାର ଟେଷ୍ଟି କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ କହିବ ବାବା କେତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ସବୁ ତ ରୋଷେଇ ହେବନି ଆମର ବୋଉମା ନେଇଯିବ ଗଣ୍ଡେ ଆଉ ଆମର ଗଣ୍ଡେ ରୋଷେଇ ହେବ ଆଉ ଦେଖ ଛତୁ କେତେ ମସ୍ତ ଦେଉଛି ନା ଦେଖିଲ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମସ୍ତ ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଆମ ଏତିକି 60 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କାର ଛତୁ ଏତିକି ତ ୟାର ଟେଷ୍ଟି ନାଇଁ ଛତୁ ବୋଉ ନାଇଁ ଛତୁ ରୋଷେଇ କରିପାରୁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁ କହ ତ ଛତୁ ରୋଷେଇ କରିଲେ ତୁ ଖାଇଲେ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁନି ସତରେ ବାବା ଏତେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଜଣା ରୋଷେଇ କି ଛତୁ ଏଇଟା କହନି ବାଉଁଶ ଛତୁ ବାବା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଯିବିନି ସାମାନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ବିକ୍ରି ହେବ ମୋର ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି ତେଣୁକରି ଯିବିନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନି ମାମା ଆଉ ପ୍ରେମ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯଦି ଆସିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏଇନା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇକି ଆସିବି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛି ଖୁସିର ତୁଳନା ନାହିଁ କି ପ୍ରେମ ବାବୁ ମାମା ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ୟାର ଖୁସି ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଲା ପରେ ମନଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ପଳେଇଲେଣି ମାନେ ସପ୍ତାହଟି ଖଣ୍ଡେ ହବ ପାଖାପାଖି ପଳେଇଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ୟାର ମାମା ଆସିଛି ବୋଉ କେତେ ଗେଲ କରୁଛି ମାମାକୁ ମାମା କେତେ ଖୁସି ଅଛି ଲୋ କେତେ ଖୁସି ଏ ଝିଅ ଖୁସି କାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଆ ଆସୁଛି ମୁଁ ଦେଖିନି ମା ଦିନରେ ଦେଖିଲି ମନେ ପକଉଥିଲୁ ମା କାଇଁ ପକେଇଲୁ ବେଶୀ ମନେ ପକଉଥିଲୁ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଇଛି ବାପରେ ନମସ୍କାର କର ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି ଖୁସି ଅଛୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମା ୟାର ଏଇନେ ଆସିଛି ଦେଖ ଘରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମାମା ମୁଁ ଟିକେ ଡାକୁଛି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାମା ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଦେ ନମସ୍କାର କରିଦେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମା ଡ୍ରେସଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା କିଏ କିଣିଦେଇଛି ମାମା ଆଜା ଭଲ ଅଛି ତତେ ନା ଦିଟା ଘର ରଖିଦେଇଛୁ ଗାଁ ରଖିଦେଇଛୁ ଆଉ ଖୁସି ତ କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ସତରେ ସତରେ ଖୁସି ଆମ ଗାଁକୁ ଆଇଛୁ ସତରେ ଖୁସି ଲାଜ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ଏବେ ତୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ରଖିଦେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଦେବି ଏବେ ର ତୁ ଆଗେ କଥା ହେଇସାର ଦେବି ଆଉ ପ୍ରେମ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ପ୍ରେମ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତମ ଗାଁରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି
ना कोडा सबुठु कोडा भल लाଗୁଛି गुड हाँ एटा भल लाଗୁଛି एट रहा इच्छा ना तुम गाँव रहा इच्छा मत कह रहा इच्छा है जो न रो ये है हाँ मामाटा यार मामा पूरा काइला हो जाइए पूरा पतला हो जाइए देखिले पूरा मुँह फुह सुखी जाइए आग भाया ना मामा ना मामा बहुत चेंज हो जाइए झिया तापाई कोन आनी देछि मु कदे तो डेयरी मिल्क से खाया पे आग होला बाबा लो के कौन कह दे तो संग ने देखनु म आंटी देले कह दे देखंतु म आंटी देले संग गाँ रे चॉकलेट खाउतलु हैं खाउतलु नहीं इता भाई देवांश आसी देवांश रे सांग किन दौड़ी के आसी देखो हां मामा पे बेबी हैं आके दी सांग किन कुंडा कुंडे दी सांग कि तमे केते बल पाउछ हैं भाई हेले दी सांग खुशी तो खुशी के दिन पर देखिलो हैं आज खुशी दी सांग हो हो खुशी रे रोला दी सांग हो आ प्रेम बाबू मो बाबा के तो हंसु देखलो चिन्नू रे भाई हाय कर दे हाय 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 डडो प्रेम बाबा हाय 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 करे बाबा हाय हाय हातरी मिसिलो जय जगन्नाथ बाबा ई खुशी देखलो केते खुशी देखलो जय जगन्नाथ की खुशी रे बाबा इस आस ए धला हां ना भाई अरे हे जाओ ना गचे भया लागोचे ओडिसार झिया मो केमिते चलिबे केमिते बोलिबे संसार मारा देखना ना मन आरे गोटे गीत ही जाओ तो सांग फाइनाली मु आसी रश्मि गाँव में पहुँची जाइए अलरेडी बहुत गुड़ाए गाँ बेपार सारिकी रश्मि गाँव को आसिले एठी भी बेपार सरीगला आम गायिका मैडम कौन पछकाने अच्छा हाय गायिका मैडम हाय याड़े आगू आगू कौन भल तो मैडम भल भल आ रश्मि भल सब भल तो सांग मैंने आज बेपार सेमती किसी ना टका 2000 2500 आज बेपार मात्र ये 2000 2500 टका बेपार होती तो चलो आ वीडियो को लॉन्ग करानी कौन गायिका मैडम गीत पिता हो जाऊ चली जीवी एही जीवन मोर बेपार बाली एही आमर सुख शांति कही देली दुनिया रे बुली बेपार कली तम संग रही गली कसम लियो तो रश्मि रोषे है रश्मि सही बसी गपसप होती झियारी मान से खुआवा को जीव कारण छोट पिला गुड़ाक तो सांग मैंने मुझे रात होगलानी पलैबी आज वीडियो को बेसी लॉन्ग करें ये करदा आज ब्यूटीफुल ब्लॉग को ये कर दूसरी वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करी बहुत सारा भल पाइबा दे दे तो आज ब्यूटीफुल ब्लॉग को ये कर दूसरी काली देखा आम गोटे ब्यूटीफुल ब्लॉग वीडियो भल लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करदब आउ कौन बाय 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 मिस यू तो चलो मिस यू टू अरे ड्राइवर तो ओके बाय बाय टेक केयर।